अमरीकी सदर का फिर नया दावा। सऊदीया समेत कई ममालिक ने कहा ईरान पर हमला ना करें, इसलिए रोक दिया वरना आज हमला करने वाले थे। ट्रुथ सोशल पर लिखा, कतर, सऊदी अरब और यूएई की क़यादत की दरख्वास्त पर फैसला मौखर हुआ। ईरान से मुताल्लिक़ संजीदा मुज़ाकरात जारी हैं। मुमकिन माहिदा अमरीका और मशरिक़ वस्ती के लिए काबिल कबूल होगा। ईरान के लिए जौहरी हथियार नहीं की शर्त शामिल होगी। ईरान का अमरीका को नया 14 नुकाती मुस्तविदा इरसाल। पाकिस्तान के जरिए अमरीका को नई तजावीज़ भिजवा दी। जंग के खात्मे के लिए मुज़ाकरात, एतमाद साझी इक़दामात पर खुसूसी तवज्जो, पाबंदियाँ खत्म और कशीदगी कम करने के नुकात शामिल। आबना हरमत से मुताल्लिक़ फ्रेमवर्क भी तजावीज़ का हिस्सा। ईरानी मीडिया के मुताबिक पाकिस्तानी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी दौरा ईरान का मकसद इलाकाई अमन मुज़ाकरात हैं। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई ने कहा ईरान अमरीकी तहफ़्फ़ुज़ात के हवाले से अपना मौक़िफ़ वाज़ेह तौर पर पेश कर चुका है। ईरान और अमरीका के दरमियान मुज़ाकरात का सिलसिला जारी है, जिनमें पाकिस्तान सालिसी का किरदार अदा कर रहा है। आईना उनको दिखाया तो बुरा मान गए। ट्रंप की अमरीकी मीडिया पर तनकीद। सोशल मीडिया पर बयान में कहा ईरानी बहरिया समंदर बुर्द हो चुकी हो तो भी अमरीकी मीडिया ईरान को फातिह करार देगा। ईरान तस्लीम करे, फ़ज़ाई अभी बाकी नहीं तो भी फेक न्यूज़ मीडिया ईरान को फातिह कहेगा। अमरीकी सदर ने कड़ी तनकीद करते हुए कहा न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉल स्ट्रीट जर्नल, CNN और दीगर फेक न्यूज़ मीडिया रास्ते से भटक चुके। डेमोक्रेट्स और फेक न्यूज़ मीडिया पागल हो गए। ट्रंप ने अमरीकी जरीदे को इंटरव्यू में मज़ाक का खेज़ दावा किया कि ईरान मुज़ाकरात के दौरान हर वक्त चीखता चिल्लाता रहता है, लेकिन माहिदा करने के लिए बेताब है। पाकिस्तान के खित्ते में अमन की कोशिशें तेज़। जंग बंदी के लिए फ्रंट लाइन पर वफाकी वज़ीर दाखिला तीसरे रोज़ भी ईरान में मौजूद। मोहसिन नकवी की ईरानी वज़ीर ख़ारजा बासिर आक़शी से मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुक़ात, खित्ते की मजमूई सूरत हाल और जारी सफारती पेशरफ़्त पर तबादला ख़याल। मोहसिन नकवी ईरानी सदर, स्पीकर और वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमिनी से मुलाकातें कर चुके हैं। ईरान के सऊदी अरब, तुर्की, फ्रांस और कतर के साथ अहम सिफारती राब्ते। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का सऊदी हममनसब से राब्ता। सिफारती अमल और खित्ते की ताज़ा सूरत हाल पर तबादला ख़याल। अब्बास अराग़ची का तुर्क वज़ीर ख़ारजा हकान फ़िदान से भी गुफ्तगू। अमरीका की धमकियों और आबना हरमत से मुताल्लिक़ कशीदगी पर बातचीत। फ्रांसीसी वज़ीर ख़ारजा से भी राब्ता किया। सिफारती पेशरफ़्त पर तबादला ख़याल किया गया। कतरी वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल सानी से भी गुफ्तगू हुई। इसराइली बहरिया ने गजा जाने वाले ग्लोबल सुमूद फ्लॉटिला को फिर रोक दिया। कब्रस के साहिल के करीब फ्लॉटिला को समंदर में रोककर 100 कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया गया। पाकिस्तानी समाजी कारकुन साद ईदी भी शामिल। इसराइली बहरिया ने मुतादिद कश्तियों को तहवील में ले लिया। रज़ाकारों की अजदूत मुंतकली। साद ईदी फ्लॉटिला में शामिल होकर तुर्की से गजा के लिए रवाना हुए थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कतरी हममनसब से टेलीफोनिक राब्ता। दो तरफ़ा ताउन और मशरक़ वस्ती की बदलती हुई सूरत हाल पर तबादला ख़याल। पाकिस्तान की क़यादत में जारी अमन कोशिशों पर खुसूसी तवज्जो मरकूज़। शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान तनाज़े के पुरअमन हल के लिए मुज़ाकरात और सफारतकारी के ज़रिए अपनी भरपूर कोशिशें जारी रखेगा। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालिकी से मुलाकात। खित्ते की ताज़ा सूरत हाल पर तबादला ख़याल। पाकिस्तान के सऊदी अरब के बरादरानी ताल्लुक़ात पर तफसीली गुफ्तगू। मुख्तलिफ शोबों में दो तरफ़ा ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए पाकिस्तान के अज़्म का इरादा। सऊदीया ने खित्ते में अमन इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहा। इसहाक़ डार का कतरी वज़ीर ममलकत ख़ारजा उमूर से टेलीफोनिक राब्ता। दोनों रहनुमाओं के दरमियान इलाक़ाई सूरत हाल पर तबादला ख़याल। अमरीका ईरान कशीदगी में नया मोड़। ईरान का अपना हरमज़ अथॉरिटी के सरकारी सोशल मीडिया अकाउंट का आगाज़। नया अकाउंट पर्शियन गल्फ स्ट्रीट अथॉरिटी के नाम से लॉन्च किया गया। प्लेटफॉर्म पर आबना हरमज़ से मुताल्लिक़ अपडेट्स और अहम पेशरफ़्त से मुताल्लिक़ मालूमात जारी की जाएंगी। ईरान ने आबना हरमज़ पर अपने कंट्रोल को मज़ीद मजबूत करने के लिए नए इंतज़ामी और सिक्योरिटी इक़दाम किए। कोकेन क्वीन पिंकी के जिस्मानी रिमांड में 4 रोज़ की तौसीह। सेंट्रल जेल कराची के जुडिशल कॉम्प्लेक्स में समाअत। मुलजिमा की तफ्तीशी अफसर को कमरा अदालत में धमकियाँ। पिंकी ने इल्ज़ाम आयद किया कि मुझे तशद्दुद का निशाना बनाया गया। पिंकी की अदालत पेशी के दौरान सादा लिबास एहलकारों की सहाफ़ियों से तल्ख़ कलामी।
اہلکاروں نے صحافیوں کو دھکے دیے، اہلکاروں نے ملزمہ کی آواز دبانے کی کوشش بھی کی۔ ایس ایس پی سٹی علی حسن کو عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ پروٹوکول کے معاملے پر ایس ایس پی سٹی نے غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا۔ کیس میں نئی تفصیلات سامنے آ گئی۔ پنکی صرف ایک بار ملک سے باہر گئی۔ ٹریول ہسٹری میں بتایا گیا کہ ملزمہ دسمبر 2018 میں کراچی سے باغ گئی، 3 ماہ بعد 1 اپریل 2019 کو واپس آ گئی۔ پنکی کو جرم کی دنیا میں لانے والا اس کا سابق شوہر ناصر تھا۔ ناصر نے ہی پنکی کو کوکین تیار کرنے کا ماہر بنایا۔ تحقیقات کے دوران تہلکہ خیز انکشافات۔ پولیس کے مطابق ناصر اپنے بھائیوں منصور اور شہروز کے ساتھ مل کر ایک منظم ڈرگ نیٹ ورک چلا رہا تھا۔ لاہور کے گیسٹ ہاؤسز اور شراب کے کاروبار سے شروع ہونے والا یہ سفر کوکین کی تیاری تک جا پہنچا۔ تحقیقاتی حکام کا کہنا ہے کہ میاں بیوی لاہور اور کراچی کے پوش علاقوں میں کوکین سپلائی کرتے رہے۔ 2021 میں سابق انسپکٹر کے ایما پر انمول نے ناصر سے طلاق لی۔ پنکی دھڑلے سے کہتی تھی مجھے گرفتار کرو، ہم نے پنکی کو گرفتار کر لیا۔ وزیر داخلہ ضیاء الحسن نجار نے کہا کہ پنکی کے ساتھی کو بھی گرفتار کیا جا رہا ہے۔ ملزمہ نے 800 گاہک تو خود بتائے ہیں، منشیات بیچنے والوں کو پکڑ کی مثال قائم کریں گے۔ کراچی میں ایک اور بڑی کارروائی، آئس اور ہیروئن کی سپلائی میں ملوث فوزیہ بلوچ 2 ساتھیوں سمیت گرفتار۔ ملزمہ کو چند روز قبل ڈسٹرکٹ سینٹر سے گرفتار کیا گیا تھا۔ گرفتاری سے 25 روز قبل اسلام آباد سے آئس اور ہیروئن کراچی سپلائی کی گئی تھی۔ گرفتار ملزمہ فوزیہ بلوچ نے کہا آئس ٹنڈو محمد جان حیدرآباد اور کراچی میں یومیہ بنیادوں پر سپلائی کی جاتی تھی۔ آئی ایم ایف کا 430 ارب کے نئے ٹیکس لگانے اور سیلز ٹیکس میں ہر قسم کی چھوٹ ختم کرنے کا مطالبہ۔ بی آئی ایس پی پروگرام میں رقم بڑھانے کا بھی مطالبہ کر دیا، رقم 20,000 روپے کرنے کی تجویز۔ مالیاتی مشن کا ایف پی آر سے مذاکرات کا آخری دن، آئی ایم ایف کا اگلے مالی سال وصولیوں کا ٹارگٹ 15,464 ارب رکھنے پر اصرار۔ ایف پی آر کی جانب سے وصولیوں کا ٹارگٹ کم کروانے کی کوششیں جاری۔ اگلے مالی سال انفورسمنٹ کی مد میں 778 ارب روپے رکھے جائیں گے، آئی ایم ایف کا مطالبہ۔ سلہٹ ٹیسٹ فیصلہ کن مرحلے میں داخل، بنگلہ دیش نے پاکستان کو جیت کے لیے 437 رنز کا ہدف دے دیا۔ تیسرے دن بنگلہ دیش کی ٹیم 390 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ مشتفق الرحمان کی 137 رنز کی شاندار اننگز، خرم شہزاد نے 4 اور ساجد خان نے 3 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ کم روشنی کے باعث تیسرے دن کا کھیل جلد ختم کر دیا گیا۔ اذان اویس اور عبداللہ فضل بغیر کوئی رنز بنائے کے کریز پر موجود۔ میچ کے بقیہ 2 روز کے دوران پاکستان کو جیت کے لیے 437 اور بنگلہ دیش کو 10 وکٹیں درکار۔ قومی ٹیم پر سیریز میں وائٹ واش کے خدشات منڈانے لگے۔ اسپین کی عدالت نے گلوکارہ شکیرا کو ٹیکس فراڈ کے مقدمے میں بری کر دیا۔ کولمبین گلوکارہ پر 1 کروڑ 45 لاکھ یورو ٹیکس چوری کا الزام تھا۔ عدالت نے حکم دیا کہ شکیرا کو 6 کروڑ یورو سے زائد رقم سود سمیت واپس کی جائے۔ اور چترال میں صدیوں پرانا تہوار چلم جوشی اختتام پذیر، رنگا رنگ تہوار میں رقص، موسیقی اور مذہبی رسومات کا سلسلہ چلتا رہا۔ آخری روز بڑی تعداد میں ملکی اور غیر ملکی سیاحوں نے شرکت